भारताचे लोहपुरुष एकसंघ भारताचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त माहूर पोलीस ठाण्याच्या वतीने रन फॉर युनिटी या धाव स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। हा उपक्रम राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणारा ठरला। 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 7:30 ते 8 या वेळेत सह्याद्री टी पॉइंट ते बस स्थानक या मार्गावर ही धाव आयोजित करण्यात आली होती। या कार्यक्रमात नव्याने रुजू झालेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण कुमार भोंडवे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शरद घोडके, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पालसिंग ब्राह्मण, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक बाबू जाधव यांच्यासह पोलीस कर्मचारी, नागरिक व शहरातील मान्यवरांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला। यावेळी पोलीस अंमलदार जाधव, राऊत, कोरडे, मुहुर्ले, कावडे, सोनसडे, खंदाडे, महिला अंमलदार शिल्पा राठोड, शिवानंदा जाधव, भुरके, सारिका राठोड, मनीषा चव्हाण, नीलम राठोड यांच्यासह शहरातील व्यापारी व नागरिक उपस्थित होते। रन फॉर युनिटी द्वारे समाजात एकता, शिस्त आणि देशभक्तीचा संदेश देण्यात आला। या कार्यक्रमामुळे माहूर शहरात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण झाले। संजय घोगरे, विदर्भ न्यूज, माहूर। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।